अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। वक्त है मॉर्निंग का, सुबह 9 बजे का। और जनाब, हम आपके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और सुबह ही सुबह आपकी हमारी मुलाकात हो जाती है। यानी जैसे ही आप कोहिनूर ट्यून करते हैं वैसे ही सामने आपको प्रोग्राम मिलता है कोहिनूर एट 9। इतनी सुबह सुबह उठकर प्रोग्राम देखना भी एक कमाल होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम आपके प्रोग्राम के लिए स्पेशली चाय का कप हाथ में पकड़ के सुबह वेट कर रहे होते हैं कि कब 9 बजेंगे और कब आपका जो है वो प्रोग्राम हम ट्यून करेंगे। तो जनाब, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुबह 9 बजे अपने बिस्तर से, अपनी रजाई को छोड़ के इतनी सर्दी में मेरा प्रोग्राम देखने के लिए उठते हैं। ये मेरे लिए इससे बड़ी सर्दियों में कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। बहरहाल जी, आपको पता है कि नए साल का आगाज है। ये 2020 जितना तल्ख साल रहा, इस साल की जितनी तल्ख यादें रहीं, इस साल ने हमें जितना दर्द दिया, जितनी तकलीफें दी, जितने हमारे प्यारे हमसे दूर चले गए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों लोग दुनिया से यहाँ से चले गए, लाखों लोग चले गए। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो कोरोना जैसी वबा ने 2020 में हमें बहुत परेशान रखा और अब तक हम इसमें जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत से ममालिक में स्टार्ट हो चुकी है, अभी भी पाकिस्तान में जो है वो 2021 में इसकी पेशन गोई जो है वो की जा रही है। बहरहाल हमने 2020 में इतना तल्ख साल शायद पिछले 100 सालों में भी ऐसा खतरनाक किस्म का साल जो है वो किसी का नहीं गुजरा, किसी ने भी नहीं देखा। हम तो शायद इतनी हमारी उम्रें नहीं है, लेकिन हमसे पहले भी जो लोग हैं, जो हमसे बड़े बूढ़े भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि हमने भी अपनी आंखों से इस कदर जो है वो तकलीफ दे साल कभी नहीं देखा। तो अल्लाह से यही दुआ है कि या अल्लाह, जो तकलीफें, जो परेशानियां, जो भी मामलात, जो भी वायरस, जो भी बीमारियां इस साल में आई, आने वाला साल हमारे लिए जो है बाइस से बरकत हो, बाइस से रहमत हो, बाइस से अमन हो हमारे मुल्क के लिए। हमारे मुल्क में जहां अंदरूनी बैरूनी खतरात भी मौजूद हैं, वहां पे हमारी अफवाज को भी सलाम, और साथ में हम उनके लिए भी दुआ गो कि आने वाला साल जो है वो उनके लिए भी कोई मुश्किल का जो है वो बाइस ना बने। कुदरती आफात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे यही दुआ है कि या अल्लाह, आने वाला साल जो है वो रहम और करम के साथ हम पर जो है वो बनाए रखना और हमें और किसी वबा या किसी तकलीफ में मुब्तला ना करना। आज का प्रोग्राम बहुत खास है, बहुत अहम प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में बहुत सी अहम प्रेडिक्शंस हैं, सियासी हवाले से भी, गैर सियासी हवाले से भी, माशरती हवाले से भी, वबाओं के हवाले से भी, कुदरती आफात के हवाले से भी, साल के हर उस पहलू, हर उस मंजर के हवाले से कि जो हमें, जिस पर हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जिसे हमें परखना चाहिए, जिसे हमें देखना चाहिए। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें इल्म सिखा के अल्लाह ने भेजा है और जो ये बता सकते हैं, क्योंकि सितारों का इल्म है, कुरान पाक से हमें ये बात मिलती है। और ये सैयारों का इल्म है, क्योंकि ये अपनी जब प्लानिटरी कंडीशन जो है वो चेंज करते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात जो है वो उतार चढ़ाव आते हैं, ग्रहण लगते हैं, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के मामलात होते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ इतना मालूम नहीं है। जब तक कोई हमारे पास एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर या कोई भी ऐसी शख्सियत के जो रूहानी पहलू से इस चीज़ को ना जानते हों, तब तक हम इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते। आज भी स्टूडियो में एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको सुनते रहते हैं। इनकी प्रेडिक्शन का हाल ये हो चुका है कि 2020 के हवाले से भी जो प्रेडिक्शंस की थी, सियासी जमातों के हवाले से भी जो प्रेडिक्शंस करते हैं, सियासी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत बड़ी तारीखी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके हाथ के जायचे इनके पास मौजूद हैं। तारीख में हिटलर का नाम तो आपने सुना होगा। आज मेरे पास स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद है जिनके पास हिटलर के हाथ का स्केच भी मौजूद है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सुने हैं, उनकी तस्वीर देखी है। बहुत सारे लोगों को तो मैं भी नहीं जानती थी कि जब ये मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो उनके हाथ के जायचे भी देखकर जो प्रेडिक्शन करते हैं वो बिल्कुल कमाल है। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान के हाथ का जायचा भी मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन के हाथ का जायचा भी मौजूद है। आज इन सब चीजों पर बात करेंगे। प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, सैयद अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको खुश आमदीद कहती हूँ
اور نئے سال کے لیے جو ہے وہ پر امید بھی ہوں اور اللہ کے آگے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر سے بہترین کرے. لیکن علی زیدی صاحب، آپ کا ذائچہ جو ہے وہ نئے سال کی آمد کی پیشن گوئی کس طرح کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ سال 2021 ہے، یہ سال 2020 سے تھوڑا سا مشکل سال ثابت ہوگا. تو اس میں ایسے ہے کہ 4 گرہن لگ رہے ہیں. تو ایک تو جو ان سے گرہن ہے اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ مغربی ممالک کی جانب ہوگا، یعنی کہ جو یورپی ممالک ہیں. تو خصوصاً طور پہ جو یورپ میں پاکستانی بھی رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی مشکلات کا سال ہوگا. امکان یہ ہے کہ وہاں پر وبائیں یا کوئی جنگی صورتحال کی کیفیت کا یورپی ممالک کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کا خدشہ ہے. اور دوسرا جو پاکستان کے حوالے سے اس کا سال کا نمبر بنتا ہے 5. تو یہ عدالتی سال ہوگا یا اداروں کا سال اگر آپ اس کو کہہ لیں، کہ اس سال میں ادارے اپنی بھرپور کارروائیاں کریں گے، عدالتیں بے پناہ فیصلے دے گی، تجارتی کئی سنگ میل عبور کیے جائیں گے، اور خصوصاً کھیلوں کے میدان انشاءاللہ آباد رہیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے لیکن سیاسی صورتحال جو ہے وہ بڑی کشیدہ رہے گی ملک میں. اچھا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال جو ہے وہ یہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پر ہوں گی پاکستان میں، اور جو آپ نے دوسرے کنٹریز کی بات کی ہے وہاں پہ وباؤں کا یہ سلسلہ اور دور، جس طرح کہ برطانیہ میں جو ہے وہ کورونا کی 23 اقسام مزید آ گئی، خطرناک قسم کی اقسام آ گئی، اور برطانیہ جو ہے وہ تمام ممالک سے جو ہے وہ کٹ کے رہ گیا، وہاں کی تجارت اور ہر چیز جو ہے وہ بڑی بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوئی. اسی طرح کی پیشن گوئی آپ باہر کے ممالک کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور اموات بھی ہوں گی، لوگوں کی وہاں جانیں بھی جائیں گی. تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کرونا کی صورتحال کیا رہے گی؟ کرونا سے بچاؤ کے لیے جو ویکسینیشن تیار کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ مئی تک جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور وباؤں کے لیے یہ سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیے، جو جہاں تک وباؤں کا سوال ہے تو وباؤں کے ساتھ ہی تقریباً اب ہمیں جینا پڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں آ چکی ہیں. اور اس کے ایک یعنی کہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کو بایولوجیکل ویپن کے طور پر بھی لوگ استعمال، یعنی کہ کوئی ممالک کسی کے جنگی ہتھیار کے طور پر بھی ان وباؤں کو یا کسی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے وبائی امراض پھیلائے جا سکتے ہیں. یہ بہرحال ماہرین کا خیال ہے. تو جہاں تک جو ستاروں کی پوزیشن یہ بھی بتاتی ہے کہ جو یہ کرونا وائرس ہے یہ کسی انسانی غلطی کی بنیاد پر آیا ہے اور یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے. یہ ستاروں کا علم یہ کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ملک پاکستان کو دیکھیں تو پوری دنیا میں کو الگ صورتحال کا سامنا رہے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 31 جنوری سے امریکہ کے نئے صدر بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور خطے میں صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک پوری دنیا پر جنگی نقل و حرکت کا سال ہوگا. امکان یہ ہے کہ بڑی جنگیں جو ہیں وہ اس سال میں 2021 میں ہونے کے امکانات ہیں، اور خون ریزی کے بھی امکانات ہیں. لیکن جو کوئی بھی علم جو ہے موت کی پیش گوئی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. ہم امکانات کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ دنیا پر جنگی کیفیت طاری رہے گی، اور خصوصاً جو ہے ترکی اور ایران، امکان یہ ہے کہ ان پر یا کوئی جنگ مسلط کی جائے گی یا یہ خود سے کسی جنگ میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، یعنی آپ مسلم ممالک کو جو ہے وہ آنے والے سال میں جو ہے وہ کافی انڈر پریشر دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور مسلم امہ جو ہیں یہ جو آگے سٹیپ لیے گئے ہیں، دوسری چیزیں جو ہے وہ بجائے ان کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں جانے کے نیگیٹیوٹی میں لازمی جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان پہ بھی ایفیکٹ تو پڑے گا. اگر وباؤں سے یا دوسری چیزوں سے جو ہے وہ کچھ اموات میں جو ہے وہ کمی ہو بھی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا وبا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، اور یہ وبائیں تو اب آ چکی ہیں. قدرتی آفات کی اگر بات کر لیں کہ آنے والا سال 2021 جو ہے اس میں قدرتی آفات کے حوالے سے ستارے کیا پیشن گوئی کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ قدرتی آفات کا بہرحال امکان رہے گا، جیسے سیلاب کا خدشہ یا وباؤں کا خدشہ یا جہازوں کے حادثات یا ٹرینوں کے حادثات. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صرف حادثات کی بات کر رہے ہیں، کوئی بہتر بات بھی نہیں کر رہے. لیکن ستاروں میں بہرحال ناگہانی صورتحال کی علامات
मुझे नजर आती हैं। आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया पे इधर उधर बातें हैं, अफवाहें हैं कि जी दुनिया जो है वो बस आने वाले सालों में कुछ वक्त में जो है वो एक बड़ी जो है वो हम ये क़यामत सुगरा का मंजर देख रहे हैं, आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं? आप जो सितारों की चाल ढाल और मामलात और हिसाब किताब देखते हैं, क्या हमें इंडिकेशन इसी चीज की मिलती है कि इस वक्त में फिर वही दौर है, कि वही जमाने जहालियत वाली बातें और वही चीजें, कि आज हम फिर वबाओं के दौर में आके खड़े हो गए हैं, आज हम पे फिर जो है वो ये कुदरती आफात जो है वो मुसल्लत है, ये हमारे अमालों की सजा है जो हमें भुगतनी पड़ रही है, लोग जो है वो यहाँ से वबा के साथ जो है वो अमवात का शिकार हो रहे हैं, ना कि लोगों को जो है वो सांस आए, लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, स्किन डिजीजेस, और कहते हैं कि क़यामत आने से पहले जल्दी बीमारियां बहुत ज्यादा होंगी, ऐसा जिक्र है, किताबों में मौजूद है। मुझे नहीं पता ये किस हद तक जो है वो सच है, लेकिन जितना मैं पढ़ती हूँ या जितनी रिसर्च करती हूँ उसके हिसाब से मैं जो है वो ये बात कर रही हूँ। आप बेहतर जान सकते हैं कि सितारों की प्लानेटरी कंडीशन जो है वो क्या कह रही है इस वक्त में। देखिए, सितारों की पोजीशन भी देखी जा सकती है इस सूरत हाल में। जो अहादीस हैं और जो अकवाल हैं, जो पेश गोइयां हैं मौला अली सरकार की, बेशक, और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयां हैं, उनका भी मुतालिया हमें कर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि जो कुरान के फैसले हैं कि क़यामत ने आना है, तो उन चीजों को भी आपका मुताले में ये चीजें होनी चाहिए। मौला अली का एक खुतबा है, तवील तरीन खुतबा है, जिसमें उन्होंने आखिरी जमाने के बारे में कहा कि बेहुदा किस्म के लोग कौमों के जिम्मेदार होंगे। सही। तो आप ये लगा लें, पाकिस्तान में भी बेहुदा लोगों की कोई कमी नहीं है, और पूरी दुनिया में अब जैसे आप देखते हैं ये ट्रेंड चल पड़ा है ना। बिल्कुल साहब, जितना कोई जो है वो इस तरफ होगा, नेगेटिव होगा, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज तो मैं कुछ तजिया दे रहा हूँ, ये पेश गोई नहीं है मेरी, तो मैंने ये हिसाब लगाया कि करप्ट लोगों के बगैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है, कोई पेश गोई नहीं है, लेकिन मौला अली सरकार का फरमान है कि बेहुदा किस्म के लोग, आखिरी जमाने की पेशगोइयों में से बेहुदा किस्म के लोग कौमों के जिम्मेदार होंगे। अब आप हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया का हाल देख लें कि वहां पर बेहुदा हुक्मरान ने कैसे लोगों को सड़कों पर जलील किया हुआ है और उनके मुल्क में इंतशार की क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसके बारे में एक मैं पेशगोई करना चाहूंगा, क्योंकि उनके हाथों का भी प्रिंट मेरे पास, क्योंकि नजिस आदमी है तो नजिस बंदे का मैं नाम जबान पर लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उसके हाथ पर दिल और दिमाग की लकीरें आपस में टकराती हैं। पामिस्ट्री के इस्तिलाहात में ये लकीरें कातलों की हुआ करती हैं। अगर इस लेवल का, यानी कि इस तरह का आदमी को महल्ले का इख्तियार मिले तो वो महल्ले में कत्लेआम करेगा। अगर किसी शहर का इख्तियार मिल जाए तो वो शहर में, अगर मुल्क का इख्तियार उसको मिल जाए तो वो पूरे मुल्क में कत्लेआम करेगा। और दूसरी इसके हाथ की जो साख्त है वो मुरब्बा है, यानी कि मुरब्बा कहते हैं किसी भी चकोर चीज को, डब्बा जिसको हम बोलते हैं, तो मुरब्बा साख्त का इसका हाथ है। तो जिसका माने ये है, इस तरह का इंसान कभी भी जिंदगी में कोई भी नई चीज नहीं करता, जिद्दत को नहीं अपनाएगा। ये वही हिंदू मुस्लिम फसादात वाला कार्ड खेलेगा और अपने मुल्क में इंतशार की कैफियत को रखेगा, और इससे गैर आकिलाना हरकतें और गैर आकिलाना फैसले होते रहेंगे, इन गैर आकिलाना फैसलों की बुनियाद पर ये अपने मुल्क के टुकड़े टुकड़े करवा देगा। और जैसा कि आपने देखा कि लद्दाख का जो बहुत सा इलाका इंडिया के हाथ से निकल चुका है। मनी राम की एक रियासत है, वो इनके हाथों से निकल चुकी है, अभी भी फसादात हैं। तो मेरा इल्म यही कहता है कि इसका बैठे होना पाकिस्तान के लिए फायदा मंद है। ये अपने मुल्क को खुद तोड़ देगा, लेकिन हमें ये सरहदों पर परेशान जरूर करेगा। अली ज़ैदी साहब, ये तो आपने बताया मोदी के हवाले से कि वो जो है वो उसके हाथ में लकीर ही कत्ल की है, तो उसने तो कत्लो गारत जो पूरी दुनिया में फैला रखा है। पाकिस्तान की सरहदें इस वक्त कितनी महफूज आप देख रहे हैं 2021 में, और हमारी पाक फौज को जो है वो अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जाहिर है कि दुश्मनों के वार से जो है वो अंदरूनी और बैरूनी खतरात तो जो है वो लटक रहे हैं। जैसे कि आप एक ये भी कह रहे हैं कि बहुत से बाहर के ममालिक में जो है वो जंग के खतरात भी मौजूद हैं, तो हम पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को, जो हमारी सरहदें जो इंडिया के साथ मिलती हैं, यहाँ पर हमें खसूसी जो है ना अफवाज की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। सरहदी खतरात
रहेंगे। इम्कानात ज़ायचे में यही बताते हैं कि सरहदों पर हमें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी नज़र आती है, क्योंकि ये इदारों का, जैसे मैंने बताया कि साल है, तो हमारी जो फौज है वो भरपूर इनको जवाब देगी और जवाब देने की सलाहियत रखती भी है। ये मेरा तजिया नहीं है, ये सितारे बता रहे हैं कि पाक फौज इनको भरपूर जवाब देगी। और पाकिस्तान में जो चीजें मुस्बत होंगी उसमें एक तो हमारे फौज इम्कान है कि कुछ नए असले के कुछ तजर्बात या किसी जहाज का कुछ इस तरह का तजर्बात कर सकती है, और उसके अलावा हमारी जो मईशत है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तिजारती मामलात, पाकिस्तान तिजारती मामलात में इंडिया से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो पानी के मुतल्लिक जो तिजारत की जाती है, जो कश्ती रानी या जहाज रानी के जरिए तिजारत की जाती है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा और उसमें बहुत ज्यादा मुआहिदे पाकिस्तान करेगा दूसरे ममालिक से। और एक और चीज मुझे नजर आता है, दूसरे ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में सरमाया मुझे आता हुआ नजर आता है। अच्छा, इस मुश्किल दौर में भी, जब आज पेशन गोई के हवाले से भी बहुत अच्छी बात है, ये तो जबरदस्त बात है, ये तो नहीं हजम होगी मोदी को, तो खैर बहरहाल उसको तो कभी कुछ हजम हुआ नहीं है, होना भी नहीं। आप मुझे ये बताइएगा कि आने वाले टाइम में हमारी हुकूमत आपको कितनी स्ट्रांग जो है वो नजर आ रही है। वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लें, उनके हाथ के जायचे के हवाले से आपके पास उनके हाथ का प्रिंट भी मौजूद है, तो आप क्या कहते हैं कि कब तक जो है वो वजीर आजम रहेंगे? ये जो साल है ये हुकूमत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होगा और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जो मेरा इल्म कहता है, बकाया कि मुझे नहीं पता, जो मेरे पास इनके आदाद शुमार जायचे के हिसाब से आते हैं, जो इनका मेरे पास हाथों का प्रिंट है, तो उसमें मुझे यही नजर आता है कि बहुत ज्यादा इनके लिए मुश्किल साल साबित होगा। और हुकूमत के ऐसा इम्कान है कि जुलाई तक शायद इस सिस्टम को ही समेट दिया जाए या कोई नया सिस्टम या कोई नया सेटअप लाया जाए। और इसके साथ मुझे एक और चीज नजर आती है, इमरान खान की जो किस्मत की लकीर है वो ओवरलैप है, तो कुछ तब्दीलियां मुझे नजर आती हैं। सही, लेकिन उसमें एक मुस्बत चीज भी हुकूमत के लिए ये हो सकती है। पहली बात तो ये है कि इश्ताल अंगेजी की कैफियत रहेगी, सियासी जमातें भरपूर, अपनी जो अपोजिशन जमातें वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगी। सही, तो इसके नतीजे में मुझे इम्कान ये कि शायद खुद ही इमरान खान इस सेटअप को समेट दें। एक तो ये इम्कान है, जुलाई तक ये इम्कानात मौजूद हैं। अगर जुलाई गुजर जाता है और कुछ भी हुकूमत को नहीं होता, तो फिर हुकूमत अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करेगी और उसके अगले 5 साल भी हुकूमत में यही नहीं की हुकूमत बनेगी। अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो अगला सेटअप भी मुझे इन्हीं का ही नजर आता है। इट्स मीन कि जुलाई तक का जो खतरनाक स्पेल है वो किसी तरीके से वजीर आजम साहब जो है वो निकाल लें, तो फिर अगले 5 साल भी उन्हीं के हैं। बिल्कुल। अगर मरियम नवाज साहिबा की बात कर लें, बड़ी ऑल एंड ऑल और बड़ी जो है वो इस टाइम जलसे, और पीडीएम आपको पता है कि कहाँ जलसे कर रही है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मरियम नवाज का मुस्तकबिल तो रोशन है, लेकिन चंद चीजें इनके लिए बेहतर हैं। वैसे तो इनके लिए ये साल मुश्किल साबित होगा, लेकिन सियासी तौर पर ये अपने अरूज को हासिल करेंगे। अच्छा, हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदा जमात, उनकी बात कर लें, उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? बिलावल भुट्टो को जिस वक्त लॉन्च किया गया तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों ने इनका मजाक भी बनाया, लेकिन लोग ये समझते रहे कि ये बीबी का वारिस है। बेनजीर भट्टो की शक्ल लोग इसमें देखते थे, जो उनसे पीपल पार्टी के जियाले थे, लेकिन इनके हाथों की चंद लकीरें मियां नवाज शरीफ के हाथों की लकीरों से मैच करती हैं। अच्छा, जो चंद चीजें जो मैच करती हैं उसमें एक ये है कि गैर मुतवक्के सूरत हाल का इनको हमेशा से सामना रहेगा और हादसाती रुझान उनके हाथ पर रहेगा। अच्छा, चलें, ये तो हो गई कुछ सियासी बैकग्राउंड जो हमने जो है वो जानने की कोशिश की सियासी पर्सनैलिटीज का, क्योंकि जाहिरी बात है पाकिस्तान से रिलेट ये बात है, तो हमें इस चीज को भी जो है मद्देनजर रखना है। शोबिस के हवाले से अगर बात कर ली जाए, शोबिस सितारों में से जो है वो आगे आप क्या देख रहे हैं, मीडिया का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मीडिया पे 2020 में तो बड़ा ही डाउनफॉल रहा और मीडिया के सितारे जो है वो बेचारे घर बैठे रहे। यहाँ तक जो है वो मैंने देखा कि बड़े बड़े स्टार्स हमारे जो है वो घर से उन्होंने अपने जो है वो खाने पीने का काम शुरू कर दिया, अपने जो है वो कोई ब्रांड्स वगैरह लॉन्च करने शुरू कर दिए कि उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं। आने वाले साल में कोई रिलीफ मिलने वाला है, कोई हम लोगों को भी कोई बोनस शोनस मिलने वाला है कि कोई चक्कर नहीं? देखिए 2021 है ये मीडिया का, बिजनेसमैनों का साल साबित होगा। जो अपने लोग बिजनेस करते हैं ठीक,
उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा, खसूसन मीडिया को। अच्छा। सोशल मीडिया तो आपको पता है तेजी से चल रहा है, वो तो लॉकडाउन में भी नहीं रुका, लेकिन जो असल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत ज्यादा पीछे रह गया। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं एंकर, हमारे भाइयों की तरह, बहुत सारी एंकर मेरी बहनों की तरह, हाँ। तो बहुत सारे उनसे जिससे भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी कट लग गया हमारी सैलरियों पर, कट लग गया जी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मुझे इम्कान है कि जो है ये मीडिया का ही साल होगा और इसमें उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। अच्छा, तनख्वाह में इजाफा जो है वो नजर आ रहा है इस साल में। चलें जी, मीडिया तरक्की करेगा, मीडिया तरक्की करेगा। चलें, बेहतरी और बेहतरी की गुंजाइश जो है वो होनी चाहिए। और 2021 में आपने चलें एक अच्छी बात तो सुना दी है कि जो है वो चलें मीडिया तरक्की करेगा। और बिजनेसमैन के लिए भी आपने जो है वो थोड़ी अच्छी बात जो है वो सुनाई है कि उनका बिजनेस भी जो है वो तरक्की करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए जो कि अच्छे साबित नहीं होंगे, कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे दिन हैं या कौन सी ऐसी टाइमिंग है, इसका भी कोई हिसाब किताब जो है वो आप लोग रखते हैं? अगर मुल्क पाकिस्तान के यानी कि जो उनसे ओहदेदारान हैं या जो भी जिम्मेदारान हैं, अगर वो किसी भी काम को बुध के दिन से शुरू करें, अच्छा, तो वो बात मुकम्मल होगी। ठीक, हुकूमत के लिए और जो जितने बिजनेसमैन है या जितने लोग हैं इस साल, अच्छा, या मीडिया से रिलेटेड या किसी भी, तो इस साल वो बुध के दिन का किसी भी नए काम के लिए इंतखाब करें। अच्छा। तो बुध के दिन टाइम उनका बेहतर है, तो बुध के दिन से जो भी चीजें शुरू की जाएंगी इम्कान ये है कि वो मुकम्मल होंगी। और बुध के अलावा जिस दिन भी शुरू करेंगे तो वो नामुकम्मल ही रहेंगी। ऐसा ही है। भारत हर इंसान का एक अलग जायचा है, हर इंसान का एक अलग लकी नंबर है, हर इंसान के हाथों पर मुख्तलिफ लकीरें हैं। हाँ। इम्कान ये कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन अक्सरियत के साथ अक्सर जो लोग हैं वो अगर बुध के दिन ही अपना किसी भी नए काम को शुरू करेंगे तो वो मुकम्मल होगा साल 2021 में। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए साल अच्छा नहीं रहेगा? आप ऐसा कौन सा हाथ देखकर जो है वो ये बताते हैं कि जिनके लिए ये आने वाला साल, जैसे आपने 5 कहा, कुछ लोगों का तो लकी नंबर 5 होता है, उनके लिए, फिर अगर जिनका जो है वो लकी नंबर 5 नहीं है, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एहतियात बरतनी है? और अगर जिनके लिए साल अच्छा नहीं है, जिंदा तो जाहिर है, चलना तो उन्होंने भी है, तो वो ऐसा क्या करें? कोई सदका करें, खैरात करें, क्या करें कि जिससे जो है वो कोई बला या मुसीबत, जिस तरह 2020 रहा, आपने कहा कि इससे मुश्किल साल रहेगा 2021, आपकी पेशन गोई, आपकी बात को दोहरा रही हूँ, तो ये जब मुश्किल साल रहेगा तो अभी ये नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे, तो आगे किस तरह बर्दाश्त होगा? मतलब क्या देखिए, जिनके जितने स्टार हैं उसमें जिन स्टार के ऊपर जोहल है, यानी कि जिनका जो हाकिम सितारा जोहल है, ठीक है, तो वो स्टार कामयाब रहेंगे। और इसके साथ जिनका सितारा अतारद के साथ ताल्लुक है, जितने बुर्ज हैं, तो जिनका सितारा अतारद हाकिम है और सितारा जोहल, वो इंतहाई कामयाब रहेंगे। ठीक है, बकाया कुछ मसाइल का भी शिकार रहेंगे, लेकिन अगर किसी को कोई मसला है तो इस साल ऐसा करे कि जो उनसे रेडिश कलर की चीजें होती हैं, जैसे मसूर की दाल या कोई लाल कलर के जानवर का, यानी कि रेड कलर की मुर्गी का कोई गोश्त वगैरह सदका करें। तो जितनी यानी कि रेड कलर या ऑरेंज टाइप की कलर की चीजों का जिन्नास है, जैसे ये माल्टे हैं या कुछ भी इस तरह की जिन्नास है, उनका सदका दे। सही, तो उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। किसी ने पूछा ना कि 2020 की तुम्हारी अचीवमेंट क्या थी, तो वो बड़ी कमाल बात इस टाइम जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो जा रही है। उसने कहा भाई मैं बच गया, ये सबसे बड़ी बात थी 2020 देखिए, तो 2021 में जो है वो हम ऐसी क्या जो है वो चीज करें कि जैसे आपने ये सदका बताया कि इससे जो है वो जान बच सकती है। जाहिर है सदका मुसीबत को टालता है, सदका बला को टालता है, मौत को टालता है। तो ये चीजें तो बाकी तमाम स्टार्स के साथ ये चीजें जो है वो चलती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स तो जो है वो चलेंगे लाजमी तौर पर, जो है वो ये चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। तो ये रेड चीज का ही सबने जो है वो सदका देना है, कोई गोश्त दे दे, कोई कपड़ा, बिल्कुल रेड कलर का कपड़ा भी दे सकते हैं, ये बुध के दिन ही दें तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी आप कहते हैं लेकिन हर स्टार का एक अलग दिन होता है, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त जो हुक्मरानी होगी इस साल, वो सितारा अतारद की हुक्मरानी होगी। तो जो उनसे बहुत सारे जो लोग तिजारत करते हैं, तिजारत का मतलब अपना बिजनेस करते हैं या अपने कारोबार के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये साल बड़ा जबरदस्त साबित होगा। अच्छा। और इसके साथ जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में हैं या कुछ ये मुख्तलिफ जैसे कंपनी है, उबर है या कोई किसकी ट्रैवलिंग एजेंसी है, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा कामयाब होंगे मीडिया के साथ।
ٹھیک ہے. ویسے یہ جن کے آپ نے نام لی یہ ویسے بھی کامیاب ہی رہے ہیں 2020 میں. نہیں ٹریول ایجنسی کافی بند ہو گئی تھی تو جہاں پر سارے صرف فائدہ کس کا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کس کا فائدہ ہوا ہے؟ صرف سوشل میڈیا پر جو لوگ تھے انہیں کے ویوز بڑھے ہیں. انہیں جیسے امیزون ہے یا کچھ یہ دراز ایپ ہے جو ان سی آن لائن شاپنگ کی ایپس ہیں وہی لوگوں نے پھلے پھولے اور بقایا تو کوئی بندہ نہیں پھلا پھولا یا لوگوں نے گھر بیٹھ کے ارطغرل دیکھا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح ہے. یہ ایسے کوئی کریکٹر جو ہے وہ 2021 میں بھی جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے, کوئی جو ہے وہ ایسی شخصیت, مطلب یہ تو ڈرامائی کریکٹر تھا. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی پاکستان کے لیے ایسی شخصیت یا ایسی بلند ترین جس کے بہت زیادہ ستارے جو ہے وہ 21 میں سٹرونگ ہو, ہم اپنے سپہ سالار کی اگر بات کر لیں تو سپہ سالار کو تو فی الحال مشکلات رہیں گی جولائی تک, لیکن اگر مجھے جو سیاست دانوں میں جن کا ستارہ سٹرونگ مجھے نظر آتا ہے اس میں شہباز شریف کا مجھے ستارہ بالکل سٹرونگ نظر آتا ہے. تو اچھا مہنگائی کے حوالے سے بتا دیں جی, مہنگائی کتنی رہے گی 2021 میں؟ مہنگائی تو رہے گی مہنگائی. اس سے زیادہ بڑھے گی؟ امکان ہے, لیکن جس وقت تجارت ہماری یہ معاملات سخت جو جائیں گے وہ جون تک جائیں گے, جون کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک. مطلب کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہمیں یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ بھائی اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ دیکھ لیں, آگے مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے. اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں جو جاب پہ لوگ جاب لیس ہو گئے 20 میں, بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس جو ہے وہ نوکریاں نہیں تھیں, نئے چانسز جو ہیں وہ اویلیبلٹیز جو ہیں وہ آئیں گی, نئے چانس ملیں گے لوگوں کو جابس کے؟ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ اس سال جو تجارت بہت زیادہ پاکستان میں ہوگی اور پانی کے متعلق جتنے معاملات ہیں یا جتنے معاہدے ہیں وہ حکومت کی جانب سے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جتنی یہ جہاز رانی کے ذریعے, کشتی رانی کے ذریعے تجارت ہوتی, خصوصاً میڈیا کا یہ سال عروج کا سال ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اور کافی ریکوری ہو جائے گی, لیکن پھر بھی حکومت پر یہ سال بہت زیادہ ٹف ثابت ہوگا. اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں, بچوں کے لیے ایجوکیشن بہت ڈسٹرب رہی. آنے والے سال میں کیا بچے اپنے سکون سے اطمینان سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر پائیں گے؟ ایجوکیشن کا سسٹم ان پاکستان میں, آل اوور دی ورلڈ تو نہیں بات کر رہی کیونکہ معاملات اور حالات آپ نے پہلے ہی جو وہ ڈسکرائب کر دی ہیں تو پھر یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے ضرور بات کروں گی کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ جائے گا. ایجوکیشن سسٹم تو مضبوط ہو جائے گا, لیکن یہ فی الحال آپ کو مارچ تک جو ہے یہ وباؤں کا یا احتیاطوں کا سلسلہ آپ کو رکھنا پڑے گا. تو اس کے بعد جو لوگ, جن بچوں کی یا جن لوگوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے تو امکان ہے کہ اس کے بعد جو ہے حالات نارمل ہو جائیں گے. مطلب علی زیدی صاحب آدھا سال تو چلا گیا نا. بالکل دیکھیں آدھا سال تو جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 2021 سال 2020 سے زیادہ مشکل ہوگا. امکان یہ کہ اب جیسے بات ایک سیدھے جیسے جھٹکے پنجابی لوگ کہتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑ لو تو بھی وہی بات, ادھر سے پکڑ لو تو بھی وہی بات. تو یہ سال جو ہے یہ کیا کریں, کیا صدقہ کیا دیں, سب مل کر کیا دعا کریں, کیا کریں کہ جو یہ بلائیں اور یہ تمام وباؤں سے جو ہے وہ جان چھوٹے. آپ یہ پریڈکشنز تو کر رہے ہیں, حل بھی تو بتا دیں. تمام جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں, اگر کسی انسان کی کوئی نوکری چلی گئی ہے یا کسی انسان کے گھر میں پریشانی ہے, بیماری ہے, کسی قسم کو کوئی دکھ تکلیف ہے, کسی قسم کی انسان مصیبت میں مبتلا ہے, یا کوئی انسان کا کام ہو ہی نہیں پا رہا, کاروبار ڈاؤن ہو گیا, یا معاشی مسائل ہیں یا ازواجی ہیں, یا کسی قسم کے بھی معاشرتی مسائل, کسی قسم کے بھی مسائل ہیں, تو اس کو ایک تسبیح ہر روز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ ہر روز پڑھیں. اور جتنی آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ 5 وقت کی نماز میں بھی پڑھ لیں, تو اس سے جلد از جلد مصیبتیں بھی ٹلیں گی اور راستے بھی آسان ہو جائیں گے. ویسے واقعی دور بھی یہی ہے, اور جو یہ پڑھتے ہیں وہ محفوظ بھی رہتے ہیں. بالکل, یہ ڈیلی کی ایک تصویر میں کہتی ہوں پورے پاکستان کو پڑھنی چاہیے, پورے پاکستان کے لیے سبھی میں اپنے دیکھنے ہر بندے کو پڑھنی چاہیے کہوں گا کہ کیونکہ یہ وباؤں سے ابھی ہماری جان چھوٹی نہیں ہے. بہت سارے بیچارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کچھ اس طرح کے لوگ تھے, تو دل تو کڑتا ہی ہے جس کے انسان کے سینے میں دل ہے. بہت سارے ایسے دیکھے جن کا صرف روز کا کماتے تھے اور روز گھر اسی کا کچھ راشن لے کر اور وہی وہ کھاتے تھے, تو ڈیلی والے بیچارے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں. صحیح ہے. بہرحال یہ تو جو ہے وہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, لیکن بات
صرف اتنی ہے کہ اس دور میں آنے والے ٹائم میں ہمارا جو آنے والا سال ہے اس میں اب ہمیں جو ہے وہ چلنا کیسے ہے, ہمیں اپنی اسٹریٹجیز پلان کیسے کرنی ہے, کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا. آ کے پروگرامز چلتے ہیں, میں دیکھتی ہوں بڑے بڑے پروگرامز میں بڑے بڑے انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں, یہ بتا دیں جی یہ کیسے ہوگا, یہ بتا دیں جی یہ کیسے ہوگا, لیکن آج تک کسی نے اس کا حل نہیں بتایا کہ بھائی اگر آپ تھوڑا سا اسٹیئرنگ کو ایسے گھما لیں تو گاڑی سیدھی ہو جائے گی اور ٹریک سیدھا ہو جائے گا آپ کا. تو اگر آپ جو ہے وہ ٹیڑھی گاڑی چلاتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کہیں نہ کہیں ٹھکیں گے جا کے, یا گاڑی بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. جتنے ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی لاک ڈاؤن سے نکلے ہیں, تو خدشات کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں کس قسم کے حالات ہو چکے ہیں. ابھی جو منی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن تو بڑے حصوں میں لگا ہوا بھی ہے, تو بہت سارے لوگوں کے روزگار ابھی تک متاثر ہیں. اور ایک میرا, کیونکہ میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں تو تاجر برادری کے ساتھ بھی میرا وابستہ ہے, تو بہت سارے لوگوں نے بند دکانوں کے بھی کرائے دیے 3 ماہ کے, تو اس سے اور ظاہر سی بات ہے کمایا کچھ بھی نہیں اور خرچہ تو ایسے ہی ہوتا رہا. تو حالات مشکل سے, جو ان سے درمیانے درجے کے لوگ تھے وہ تو بےچارے پس گئے. وہ جو سیونگ تھی نا اب وہ علی زیدی صاحب ختم ہو گئی لوگوں کے پاس, وہ ساری سیونگ پورا سال جو ہے وہ لوگوں نے لگا دی. اب آنے والے سال میں نیا کمائیں گے تو کھائیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بہت مشکل صورتحال ہے. جیسے میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں اور نماز بھی پڑھیں, لیکن اپنا جو یہ مائنڈ ہے نا اس کو آپ سیٹ رکھیں. اگر آپ پر مایوسی اور ڈپریشن طاری ہو گیا تو مایوسی اور ڈپریشن کا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. انسان ہمیشہ وہ لوگ آگے جاتے ہیں جن کا خود کا ارادہ مضبوط ہو, جن کے ارادے مضبوط نہیں ہوتے وہ گر جاتے ہیں. لوگوں نے اس لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں نے بیچاروں نے محنتیں کی ہیں, چاہے چوری چھپے کی یا جس طریقے سے اپنے آپ کو, کئی لوگ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا, لیکن جن لوگوں کے اندر جذبہ تھا, جو لوگ گر گئے تو وہ بیچارے, تو اگر آپ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہیں اور تو پھر آپ نے خودکشی کی جانب جانا, اس کا کوئی اور آپ کا. لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں, اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں. اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اور جتنے یہ بڑے فاتحہ گزرتے ہیں, یا چاہے آپ کسی کی مثال لے لیں, عمران خان یا یہ لوگ مضبوط ذہن کے مالک ہوتے ہیں. یہ ہمارے جیسے انسان ہیں. اگر کہیں جی فلاں وزیر میں اور آپ میں کیا فرق ہے, یا کیا آپ کی تعلیم میں, یا کیا اس طرح کی ان کے اندر خاص چیز کیا ہے, کرنا پڑتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے عہدیداروں پر لوگ بیٹھے ہیں, عہدیدار جو لوگ, ان میں خاص چیز یہ ہمارے جیسے انسان ہے, ارادہ مضبوط ہے. لیکن علی زیدی صاحب یہ ایک چھوٹا سا سوال کر کے میں نے آپ سے کرکٹ کی بات کرنی ہے, کیونکہ کرکٹ کا اسپیل جو ہے وہ بڑا شاندار قسم کا, جو جاندار قسم کا اس ٹائم چل رہا ہے, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم پہ پوری دنیا کی نظر بھی ہے. T20 میچز جو ہیں انہوں نے کمال کر دیا اس ٹائم. ایک چھوٹا سوال یہ کروں گی کہ ہاتھ کی لکیر میں بادشاہت بھی ہوتی ہے, فقیری بھی ہوتی ہے, آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ بالکل, ظاہر سی بات, میرا علم ہے ہاتھ کی لکیروں کا بہت زیادہ گہرا تعلق آپ کے آنے والے واقعات سے ہوتا ہے. اس کی میں بیان کے کھل کے اگر وضاحت کروں تو مجھے ایک پورا لیکچر چاہیے ہوگا کہ ہاتھ کی لکیریں کیا کہتے ہیں. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے ہاتھوں پہ صحت کے معاملات, سب کچھ, آپ کا عروج, آپ کا زوال, آپ کے مینٹلی سوچ اس وقت کیا ہے, آپ کی میڈیکل کنڈیشن اس وقت کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سا شعبہ اختیار کریں. بہت یہ گہرا ہے, کیونکہ جو قدیم زمانے کے حکیم اس کو کیا کرتے تھے ایسے. اب جیسے یہ آپ کے ناخن ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے خون کی پوزیشن کیا ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ مشینیں یا کچھ اس طرح کی بلڈ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں ہوا نہیں کرتی تھی. بس وہ ان کا یہ جو ان سے یہ نبض دیکھنا ہے, یہ پامسٹری میں ہے, نبض کا دیکھنا ہے, کیونکہ ہاتھ سے ریلیٹڈ ہے. اور بہت سارے اس طرح کے پامسٹ اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت دیکھ کر آپ کے بارے میں بہت زیادہ کچھ بتا سکتے تھے. آپ کی ہاتھوں کی جو ان سے یہ ساخت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کون سا شعبہ اختیار کریں, آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے. کیونکہ جیسے آج کل نوجوان ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم شعبہ کیا اختیار کریں. تو سب سے پہلے یہ آپ کو پامسٹری کا علم آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کا ٹیلنٹ ہے. اگر آپ اس جانب جائیں گے تو وہ آپ کے لیے
بہتر رہے گا. جس شادی کی لکیریں بہت زیادہ اہم ہیں, ایک شادی ہوگی, دو شادیاں ہوں گی, کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری دل کی لکیر آپ کو دل کے معاملات کے بارے میں بتاتی ہے. دیں گے یہ بھی ہاں, اس میں آپ ایک بڑی دل کی لکیر بڑی یہ جو بار بار چیزیں بتاتی ہے ان کے بارے میں. ہاں, دل ایک تو وہ دل ہے جو بالکل دو قسم کے دل ہے نا. ایک تو وہ دل ہے جو آپ کے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ بھی کسی چیز پر دل کا آ جانا. یہ دل کی لکیر جو ہے یہ دونوں معاملات کے بارے میں بتاتے ہیں بھی آپ کتنے جذباتی ہیں, آپ کسی کے محبت میں سب کچھ لٹا سکتے ہیں یا خود لٹ سکتے ہیں, کیا ہے آپ کی فیلنگ, آپ محبت میں محبوب کو رسوا تو نہیں کریں گے, صحیح ہے, یہ بھی تماشا تو نہیں بنا دیں گے. یہ ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتا ہے. ہاتھوں کی لکیروں میں ہے کہ آپ اپنی عزت بھی بچائیں گے, اگلے کو بھی عزت کو محفوظ رکھیں گے. یہ سبھی چیزیں. تو پھر مجھے شعر یاد آ رہا ہے یہاں پہ کہ دیکھی جو نبض میری کچھ لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا, قربان کیوں نہ جاؤں ایسے حکیم پر نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. کیا بات ہے, کیا بات. تو اس کا جو تھا, اگر میں آپ کی کیا بات, آپ نے تو میلہ لوٹ لیا. تو اگر میں کہوں بات ہوگی نا, تو یہ محبوب کا دیدار ہی اس کی دوائی ہے, اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل ہے نہیں. یہ ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہوتا, یہ ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہوتا. لیکن بہرحال آپ ہاتھوں کی لکیروں سے یہ سارے چیزیں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ذرا ہمیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھی بتا دیں کہ آپ نے ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں, اور عامر صاحب کے تو میرا خیال ہے ہاتھ کا ذائچہ آپ کے پاس موجود ہے ابھی لیٹسٹ, تو ذرا بتا دیں کتنے سال تک جو ہے وہ رہیں گے اور کیا کارکردگی رہے گی. محمد عامر سے ابھی میرے پچھلے ہفتے بات ہوئی ہے, تو ایسے جس وقت ریٹائرمنٹ کی خبریں آئیں تو میں نے ان سے خود سے رابطہ کیا, تو میں نے ان کے ہاتھوں کے پرنٹ بھی دیکھے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ سوشل میڈیا پر جو بھی محمد عامر کے بارے میں ویڈیو بنا رہا تھا بہت زیادہ ویوز پا رہا تھا, لیکن میرا کوئی ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں تھا, اور نہ میں نے کوئی محمد عامر کے بارے میں یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو ڈال لی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے سے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن محمد عامر ایک ہمارے پاکستان کا سرٹار ہیں, تو ان کے بارے میں تو جہاں پر دوسرے لوگ بھی بات کر رہے تھے وہاں پر میرا بھی دماغ یہی کہہ رہا تھا جو میرے پاس علم ہے تو میں ان کے بارے میں کیوں نہ اپنے علم سے رہنمائی لوں, یا کیا ان کا مستقبل کیا ہے, کیونکہ میرا دل بھی ان کے لیے دھڑکتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے سٹار ہیں وہ. بالکل. تو میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پرنٹ مجھے دیے. اچھا. تو ان کا جو مجھے نظر آتا ہے ان کی لائف لائن کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن ہے. امکان یہ ہے کہ جو کرکٹ بورڈ کے بڑے ہیں وہ مداخلت کر کے محمد عامر کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کو واپس کروا لیں گے, اور محمد عامر کی دوبارہ سے کرکٹ میں انٹری ہو جائے گی, اور امکان یہ ہے کہ وہ 2 سال تک مزید کرکٹ کھیلیں گے. اور اس کے ساتھ سرفراز احمد کے بارے میں کہوں گا, ہماری جو سابق ٹیم کے کپتان ہیں, کیونکہ میں نے ہی ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ ان کو کرکٹ سے فارغ کر دیا جائے گا, ان کی پہلے کپتانی جائے گی پھر یہ کرکٹ سے چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے میچز انہوں کو نہیں کھلائے گے, اور تقریباً بہت سارا عرصہ وہ کرکٹ سے باہر رہے ہیں. تو ان کے دوبارہ مجھے بھرپور ان کی واپسی نظر آتی ہے, اور ان کی پرفارمنس کا آپ دیکھیں گے کہ تسلسل بھی بن جائے گا سرفراز احمد کا. اور اس کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی ایک فارمیٹ کی کپتانی یہ دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, صحیح ہے. تو اوور آل کرکٹ ٹیم کا جائزہ لے لیں, اور یہ جو ہماری ٹیم جو ہے وہ جیت کے قریب جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں کھلاڑیوں کے ذائچے؟ کھلاڑیوں کے ذائچے میں ایسے مجھے لگتا ہے کہ شعیب ملک کا تو بالکل کیریئر مجھے کہیں پر بھی نہیں لگتا. اچھا. اب اگر یہ خود سے ریٹائرمنٹ لے لیں تو بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی سی بی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اہم عہدیداران ہیں, یا بہت سارے ایسے لوگ جو کھلاڑیوں کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں, تو امکان یہ ہے کہ اب ان کو جانا ہوگا. جس میں مجھے امکان مصباح الحق کا لگتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ ان کے عہدے میں شاید کوئی رد و بدل ہو جائے. اچھا. ایسا یہ ہے بھی جو ان کے پاس اس وقت عہدہ ہے نا, اس سے ہٹا کر ان کو کسی اور عہدے پر بٹھا دیا جائے. ٹھیک ہے. جن اس طرح کے رد و بدل آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. تو یہ T20 کب جیت جائیں گے ہم؟ دیکھیے جس وقت یہ ورلڈ کپ آتا ہے, مشکل سوال کر دیا تو نہیں مشکل سوال نہیں ہے, جس وقت ایک ڈیٹ دی جاتی ہے تو اس ڈیٹ کا ہم نے ذائچہ نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت ایک اس کو کہتے ہیں علم الساعت,
यानी कि जो सा नजूम है वो सात का इल्म होता है, जिसको सात का पता हो तो वो इंसान दुनिया पर हुक्मरानी भी कर सकता है। उसको ये पता हो कि कौन से वक्त में क्या काम करना चाहिए। तो जायचे का मतलब यही है कि आप उस डेट को देखें जिस दिन वो मैचेस होने हो, तो उस दिन हम बता सकते हैं कि क्या बनेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी आप फिलहाल कुछ नहीं इसके बारे में जो है वो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ओवरऑल वैसे आपको परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? अगर वैसे आपसे पूछ लूं तो कुछ ना कुछ तो जायचे आपने देखे ही होंगे खिलाड़ियों के। बाबर आजम का अरूज है और शोएब मलिक का मैं आपको बता चुका हूँ। शोएब मलिक की जब से शादी हुई है तब से तो शोएब मलिक बिल्कुल शादी से मुझे एक ये शादी का कनेक्शन होता है, ये जरा मुझे जरूर बताइएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि जी जब आपकी शादी हो जाती है, जिस शख्स के साथ आपकी लाइफ लाइन जुड़ती है, आपकी लाइफ जुड़ती है, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसकी लक आपकी लक के साथ जो है वो जब अटैच होती है तो बड़ा काम करती है या फिर नहीं करती है। आपके काम या तो अच्छे हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ये कितने हद तक, कितने % बात ठीक है? देखिए इसमें बात इम्कानात, बिल्कुल ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ये चीजें अगर आप मुझसे ऑफ कैमरा पूछती तो ज्यादा होता। मुमकिन है कि चंद लोगों की दिल आजारी हो जाए, यानी कि हमारे अलूम का तो हम तो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ये मकसद नहीं होता कि अब जाहिर सी बात है जितने कोई मेरी बहनें भी देख रही होंगी, तो अगर मैं किसी को ये कह दूं कि फलां की शादी से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए या किसी की शादी मनहूस साबित हो, तो मुमकिन है कि मेरी जो देखने वाली बहनें हैं वो मुझसे शायद नाराज हो जाएं। लेकिन ये चीजें होती हैं, शादी इंसान को अरूज पर भी ले जाती है और ये चंद चीजों में कुछ एक इंसान का अपना वक्त भी होता है। लेकिन अगर आपकी जो सी ये शादी की लकीर है तो वो अगर आपके शम्स के करीब आ जाए तो उसकी शादी जो है यानी कि शम्स के उभार पर आ जाए, तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो शादी है वो बहुत ज्यादा आपको अरूज पर ले जाएगी। और इम्कान ये भी होता है कि बहुत बड़े घर में शादी हो, या नसीब मिल जाए एक दूसरे के साथ, जैसे सितारा मैच हो जाए तो वो बख्त आवरी का सबब बनता है। और शादी से हवाले मेरे बीच में रह गया, क्रिकेटर पर बात हो रही थी। तो एक अभी नौजवान क्रिकेटर है हसन अली गालबन उनका नाम है। जी हसन, बिल्कुल मेरे बॉलिंग करते हैं पाकिस्तानी टीम में, उनका मैंने हाथ देखा है। तो मुझे ये लगता है अभी नौजवान, अभी थोड़े अर्से पहले शादी हुई है, उन्होंने हसन तो बहुत अच्छा खेले। शादी के बाद तो वो कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए, वो तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन इम्कान ये है कि इनकी 2 शादियां होंगी। अच्छा, आप उनकी शादी की पेशन गोई कर दी है? हाँ जी, इनकी दूसरी शादी, पहली शादी होने के इम्कानात हैं। दूसरी शादी करा दी। हाँ, क्योंकि वो इंडियन से की है गालबन इन्होंने, तो इस बात का इम्कान है कि इनकी दूसरी शादी होने के चांसेस इनको रहेंगे। 21 में? 21 का नहीं कह सकता, सारी जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐसी पेशन गोई किसी खास पर्सनैलिटी के हवाले से, किसी की दूसरी तीसरी शादी के हवाले से? शादी तो देखिए एक फितरी इंसान, शादियां तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो से जिनके सवाल बिलावल भुट्टो के इम्कान है कि शादी जल्द होगी, और मौलाना फजलुर रहमान अभी तक हमारे उस पर डिस्कस हमने नहीं किए। नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये कहूंगा कि इनकी जो जायचा है उसमें टूटने के अलामात हैं। तो इम्कान ये है कि इनके बहुत सारे लोग इनका साथ छोड़े जाएंगे और अलग अलग शायद पार्टियों में चले जाएं, या ना भी पार्टियों में जाएं तो इनको छोड़ेंगे। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये जितने मर्जी जल्द से जुलूस कर ले या जो मर्जी अपोजिशन को इकट्ठा कर ले, इनका सियासत में कोई रोल नहीं होगा। अगले 8 साल तक इनको सियासत में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मेरा इल्म ये कहता है। अच्छा, मुझे बताइएगा नए साल की आमद पर जो है वो लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि नए साल का जो स्टार्ट है वो किस तरह लें, क्या सदकात करने चाहिए और किस तरह से, क्योंकि आपने तमाम स्टार्स के हवाले से ही बताया कि स्टार्स पर जो है वो परेशानी तकलीफ जो है वो रहेगी। देखिए इसमें मैं आपको मुख्तसर चीजें बताऊंगा। जिन सितारों के ऊपर सितारा मरीख हाकम है, जैसे बुर्ज हमल है, तो इनको रेड कलर की चीजों का सदका देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जो या रेडिश टाइप जो कलर है, ठीक है। जिन के ऊपर सितारा कमर हाकिम है, यानी कि तो उनको सफेद, जिनके यानी कि सितारा कमर हम कहते हैं चांद को, यानी कि जिन बुर्ज से रिलेटेड जो है उनको व्हाइट कलर की चीजों का सदका देना चाहिए। ठीक है। और जिनके ऊपर सितारा शम्स हाकिम है, उनको नारंगी कलर की चीजों का सदका देना चाहिए। ठीक है। और जिनके ऊपर बुर्ज जोहरा है, उनका भी
वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ठीक है, या येलो कलर, इन चीजों का सदका देना चाहिए। और जिनका बुर्ज अतारद का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये सदका ना दें। नहीं, बुर्ज अतारद जैसे मैंने बताया ना, नंबर 5 बनता है, ठीक है। तो जिन बुरुज के ऊपर सितारा अतारद की हुक्मरानी है और जिनका नंबर 5 बनता है ना, उनको चाहिए, एक और चीज भी चाहिए कि वो कानूनी इदारों में जॉब करना, यानी कि जिस सितारे के ऊपर भी सितारा अतारद हाकिम है, जिस बुर्ज के ऊपर, या जिनका नंबर 5 बनता है, तो उनको ये चाहिए कि कानून के मुतालिक जितने इदारे हैं उनके अंदर जाएं या उसमें जॉब करें या उसमें चलें, तो उसमें उनकी कारकर्दगी बड़ी कमाल रहेगी। अच्छा। अगर ये यानी कि जो उनसे डिसिप्लिन है या मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजर है या पुलिस के जो इदारे हैं या अदालती इदारे हैं या जो भी कानून के मुतालिक जितने इदारे हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट के, तो उसमें इनकी कारकर्दगी कमाल रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी ओवरऑल आपने जो है वो तमाम जितने स्टार्स हैं उनके हवाले से बता दिया कि किसने कब कहाँ कितना कैसे जायचा के हिसाब से जो है वो सदका देना है और किस तरह से जो है वो अपने नए साल का जो है वो आगाज करना है। हम नए साल का आगाज बड़े नाच गाने से, धूम धड़के से करते हैं और फुलझड़ियाँ चला के, और ये खुशी करनी चाहिए, त्यौहार को मनाना चाहिए, नए साल की आमद की हमें जो है वो इसको ऐसे भी मनाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम देखें तो हमें तो बड़ी सादगी का जो है वो हुक्म दिया गया कि हमें अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर सिर्फ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर नए साल की आमद के लिए कुछ अच्छे की दुआ करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इस्तगफार की तस्बीह जो है वो सब पूरा पाकिस्तान, हर मुसलमान जहां जहां बैठा है वो जो है वो इसको पढ़ ले और अपने आप को जो है वो इस चीज के साथ जो है वो जोड़ ले। तो ये आपने बहुत बेहतरीन बात की है। इसके अलावा अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। जी, बस यही कहना चाहता हूँ, बस एक सितारा मेरे से मिस हो गया है, जिसको नाम सितारा ज़ोहल है। जी, तो जिन बुर्ज के ऊपर सितारा ज़ोहल हाकिम है तो वो लोग ब्लैक कलर की चीजों का सदका दें और मुस्बत रहें और अपनी मेहनत पर यकीन रखें। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आपने हमें सियासत से लेके माशरती हालो अहवाल से लेके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, शोबिस से लेके तमाम जो है वो पहलुओं पर बताया भी, समझाया भी, और आने वाले साल की जो पेशन गोइयां आपने की हैं इसमें हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह ये आने वाला नया साल हमारे लिए 2020 जैसा तकलीफ साबित ना हो। हमारी जो कोताहियां, जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, हमें आगे कुछ अच्छा करने की तौफीक अता फरमाइए, और साथ ही हमें अपने करैक्टर को बिल्ड करने और अपने करैक्टर में जो है वो ईमान और खास तौर पे अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करने, क्योंकि ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हो ही इसीलिए रहा है कि हमारा ताल्लुक जो है वो अल्लाह के साथ मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं हम वो गद्दारी कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अपनी जात के साथ। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल एक नए अंदाज के नए प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।